svima dobrodošli u novu epizodu Yu-Gi-Oh! Speed Duel špilova. Ovoga puta radimo epizodu karaktera iz originalnog serijala i to je Bonzi Boy, Zombie Master, koga svi vjerojatno znate. Bonz je jedan dečkić koji je bio loš duelista, posle se dosta poboljšao u Battle City turniru, ali nažalost nije video svetlu budućnost jer je sreo Bakuru u loše vreme na loše mesto. Bonzov dek se uglavnom sastoji od zombija, zato je on i poznat, onako izgleda i on kao nekako kosturski zombi-like, tako da ga svi povezujemo za zombije. Međutim, kada se setimo, on je u Pegazom turniru, Duel's Kingdomu, koristio skroz drugačiji dek, zapravo koristio je random dek, imao je nekog Zankija kao Warriora, imao je nekog Crawling Dragona koji je zmaj, znači ništa povezano sa zombijima. Međutim, njegov špil je pojačao Bandit Kit, znači dao mu karte i dao mu je zombije. Pre svega dao mu je Call of the Haunted, koji je u animeu tada radio da svoje monstere vratiš sa groblja i postanu zombi. I tako je on i postao zombi duelista. Da, ako uzmemo to u obzir da je on zbog toga bio zombi duelista, zbog Bandit Kita, možemo da kažemo da ga je i Bandit Kit naveo na njegovu tamnu sudbinu. Kada je krenuo Kaibin turnir, on se smucao po grobljima i tamo je progonio dueliste kako bi ih pobedio i uzeo one locator kartice. I bio je dobar u tome čim je imao 5 od 6 kartica. Znači jedna mu je falila da uđe u finale Battle City-a. Znači dosta se poboljšao naš brat Bond. Međutim, njegova sudbina se tu završila zato što je sreo Bakuru koji ga je maltene ubio. Možemo da mislimo da je i loš i da je dobar duelista čim je došao do 5 locator kartica, ali iskreno on je dobio pozivnicu i od Kaibe i od Pegaza da učestvuje u njihovim turnirima, dok Joey nije. Tako da, ajde da vidimo Bonzov špil, šta sam je ovdje spremio. Imamo jednu dodatnu skill kartu koju sam ja napravio i imamo njegovih, koliko beše, 6 official skill kartica. Znači, za Bonza imam 7 skillova ukupno. Ali pre nego što vam pokažem špil i skillove, učestvujte u giveawayu tako što ćete staviti komentar vezan za ovaj video. Prethodni pobednik je sad na ekranu. Imaš 5 dana da se javiš na Instagramu. To je to. Prvi skill od 7 je Bonzov takozvani Call of the Haunted skill koji se aktivira at the start of the duel. Place this card in your center spell and trap zone. You cannot activate this skill during your first turn of the duel. You draw one less card at the beginning of the duel. Znači limitacija odmah za ovaj skill, za aktivaciju ovog skilla. Inače ovaj skill predstavlja Call of the Haunted trap kartu, kao što vidite continuous trap je kad se aktivira. I activate this skill by targeting one monster in your graveyard, special summon that target in attack position. When this card leaves the field, destroy that monster. When that monster is destroyed, destroy this card. Bukvalno karta koja radi mimik Call of the Haunted trap karte. Evo kako to izgleda bez onog sliva. Call of the Haunted, to je ultra rare i ona dolazi iz ovog seta SBLS i ona je zapravo karta iz booster pakovanja koji vidite na ekranu, to je ovaj Arena of Lost Souls. Welcome duelist to the Arena of Lost Souls. Znači iz ovog pakovanja je stigla ta karta. I ovdje ja mislim ima u ovom boosteru još 2-3 njegova skilla koja su nam dozvoljena u igri. Sljedeći skill, Bonz, je at the start of the duel, place this card in your field zone and flip it over. Znači još jedna karta koja je specifična kao spell ili trap, kao ovdje field spell. All dinosaur, zombie and rock monsters on the field gain 200 attack and defense. Također jedna od karata iz SBLS, znači iz ovog boostera, i to mi se sviđa kod Bonza to jest ne kod Bonza nego kod tih karaktera koji su dolazili iz booster pakovanja, jer njihovi skillovi su predstavljali malo i spell ili trap karte i tako što su predstavljali njih, tako su i artove stavljali na skillove, pa mi se to baš i sviđa. Ne sviđa mi se kod svakog, na primjer
u jednom od boksova dobili smo za Aster Phoenixa da postane spell karta, dobili smo za Odiona da postane field spell sa artom, ne spell karte ili field spella, nego već art od karaktera. To mi se uopšte nije svidelo, ali ovo kad je art neke karte na skillu i taj skill predstavlja tu kartu, to mi je top. Ova dva skilla predstavljaju praktično Bonzove karte iz njegovog Duelist Kingdom dela, odnosno tog duela protiv Joya. A sad idemo nešto dalje. Flip this card over when you activate this skill. Hop. Ectoplasmic Fortification. Čak i ovo, ja mislim, rečanica koju je koristio protiv Joya. Once per turn, if you control a zombie monster, you can place one counter on this card. All zombie monsters you control gain 100 attack and lose 100 defense for each counter on this card. Any battle damage you take from battles involving your zombie monsters is doubled. Ovaj skill bi trebao da predstavlja Pumpkin the King of Ghost kartu, pošto nju nismo dobili u speed duelu. Ovo bi trebalo, to je, ja mislim, njegov neki napad, Ectoplasmic Fortification, kad Pumpkin King ojačava ostale zombije na njegovom terenu. Tako da, cool stvar stvarno, što su napravili to kao skill. I čini mi se da je ovo treći skill iz ovog booster pakovanja. I ova karta je super rare, kao što vidite, ovaj skillić. Ne svetli nešto specifično, ali to je to. Super rare, da se naglasi. Flip this card over and you activate this skill. Hop. Premature Material. Once per duel, lose 800 life points and reveal one fusion monster in your extra deck. Then special summon one normal monster from your graveyard whose name is mentioned on that fusion material as material, but its attack and defense becomes 0. Postaju 0. Ova karta praktično nešto što bi njega predstavljalo u Battle City turniru, jer je u Battle City turniru on i koristio Fusion, i to Fusion onog mamuta. Ovo je common karta, s ovim slivom postaje Prismatic. Sljedeći skill je Flip this card over when you activate this skill opet. Servants of the Fallen King. Bond skill, once per turn you can send one level 3 or lower zombie monster from your deck to the graveyard. Bukvalno previše jednostavan skill, a mnogo dobro radi, jer u ovom špilu, šta je Speed Duel htio da nam kaže, jeste da Bonzu treba dodati Skull Kinga i Skull Servante. Tako da u ovom špilu imam i njih. Taj skill je super rare varijanta. Idemo dalje, to je 2, 4, 5, ovo je šesti skill. Flip this card over and you activate this skill. Hop. Zombie Master. Activate this skill during your main phase. Once per duel, you can choose one level 4 or lower zombie monster you control and it gains the following effect while face up on the field. Once per turn, you can send one monster from your hand to the graveyard, then target one level 4 or lower zombie monster in either graveyard, special summon that target. This monster must be face up on the field to activate and resolve this effect. Zombie Master je jedan od super rare skillova i karta koja je praktično Zombie Master čudovište. Ovo je neka proxy varijanta te karte, ali da, to je to čudovište koje fali u speed duelu, ali dali su ga barem kroz skill. I ovo je moj skill koji sam ja napravio, to je Bonds. At the start of the duel, flip this card over and place it in your field spell zone. Okrećemo, to je takozvani Zombie World. Ovo je nešto što sam ja htio da imam u speed duelu, jer imamo straight to the graveyard, međutim nekako mi ne liči na Zombie World, nije kao onaj teren što su imali u Duelist Kingdomu, i onda sam se setio, ajde napravim Zombie World.
Bond skill, field spell. While you control zombie monster, all monsters on the field and in the graveyards become zombie monsters. Neither player can tribute summon monster except zombie monsters. I ovaj skill mi je cool, jer kada igram double up sistem, ja stavim ova dva skilla, na primjer, i preko ovog skilla ja mogu da pozovem protivničkog zombija iz groblja zbog ovog zombie worlda i to je cool kombinacija. I nekako mi to ide u Bonzov deck. I to su njegovi skillovi. A sad ćemo da vidimo njegov špil. A još jedan Zombie World, Zombie Master, Servants of the Fallen King, Premature Material, Ectoplasmic Fortification, Straight to Grave, Call of the Haunted. To je naš Bonzi Boy. A špilić Bonzi Boya je, evo, pokazat ću vam, vidite, malo sam ispreskako špil da bude po tematici nekoj. Šta je on koristio? Koristio je zombije. Ali pre zombija koristio je i normalne neke čudovište koji se posle pretvore u zombije. Znači, Crass Clown i Clown Zombie su jedno isto čudovište, samo je ovo zombie varijanta. Ovo mu je, što vidite ovdje, side deck. Ovo su neke fake kartice koje sam ja tu stavio kao podsjetnik. Crass Clown je u side decku zato što je on to koristio, a u main decku mu je Clown Zombie. Normalac najobičniji, sve 2 zvezde. Ima fora sa njima, sad ćete da vidite. Armored Zombie. To je bukvalno karta, onaj kako Zenki se, ja mislim, zove samuraj. I on kad se pretvori posle u zombija, on izgleda kao Armored Zombie. Idemo dalje. Pumpkin Princess, the Princess of Ghost. Dodao sam 2, nije loša kartica, cool je. I ona je praktično speed duel zamena za Pumpkin Kinga. Tako da. Evo imam i treću ovdje kao zamena, kao ako zatreba u nekom trenutku, ali realno ne treba, tako da to je to. Decade Commander i Zombie Tiger. Ovo je realno nešto što bi on koristio u Duel's Kingdomu, jer eto, baš je taj fazon zombija nekih, raspadnuti oni zombi kao na primjer Armored Zombie, realno liče. Tako da, to je tu kod njega. Wasteland je praktično field spell, odnosno onaj skill što smo, evo ga, Straight to the Graveyard. To je bukvalno ista karta. Tako da, iako se ne igra sa tim skillom, jer je malo slabiji, zastareo, ima field spell koja bi to radila. Amulet of Ambition. Ona ide dobro uz Armored Zombija, u Clown Zombija, jer ih povećava za 500 za svaku razliku u levelu. Također Amulet of Ambition radi i sa Dragon Zombijem, zato što je on level 3, a ima 1600. Kad ga ekvipujemo i napadnemo, na primjer, level 4 čudovište, on ima već 2100. Tako da cool kartica u ovom deku, jer ima dosta normalaca. Dragon Zombie, 2 komada, pazite, u stvari ovo je Duel's Kingdom deo špila. Čak i ovo može se kaže Duel's Kingdom deo špila. Međutim, već ovdje kreće njegov špil iz Battle City-a, gdje je igrao Snake Hair i Dragon Zombija kako bi ih spojio, polimerizacija, u naravno onog mamuta njegovog, samo čas, evo ga, Great Mammoth of Gold Fine, kako već god da se zove. Tako da, znači Dragon Zombie 2 komada i Snake Hair 2 komada, kao i jedan Versagod Destroyer da bi eto malo poboljšao tu povezanost špila. Ja sam ovdje sa strane stavio jednu kopiju ove nove karte u speed duelu, to je King of the Swamp, koja bi pomogla da se prije dođe do polimerizacije, a i služi bukvalno isti efekt kao Versago, samo što je unapređena verzija. Ok, jedna polimerizacija, jer ovaj špil mi ne igra toliko nešto mnogo vezano za polimerizaciju, ima polimerizaciju, ali eto, ako se baš nađe. Jednu kartu koju je on igrao u animeu je Premature Burial i baš u Battle City turniru, tako da cool što smo je dobili u ovom najnovijem setu. I da, ubacio sam ovdje jer praktično to je njegova kartica. Swords of Revealing Light, šta će ovo kod Bonza? Ta karta je tu kao zamena za Nightmare Steel Cage.
Zato što ova karta ne postoji u speed duelu, morao sam da mu nađem neku zamenu i to je Source of Revealing Light. Jest da ne liči malo da bi on nešto slično igrao, ali nešto najbliže Nightmare Steel Cage-u. Ok, to je to što se tiče njegovog anime dela špila. Fuziju sam već pokazao, da, ima 2. Sad je ovo nešto što su u speed duelu dali i baš su njemu dali. To je School Servant. Super eriška, 3 komadiška. 3 komada i on je realno slabo čudovište. Ko ne zna šta radi School Servant, radi magiju, pogotovo u ovom špilu i pogotovo sa ovim skillom ovde. Servants of the Fallen King. Ovaj skill bukvalno njih servante baca na groblje i kada dođeš do King of the School Servantsa, a ovdje ih ima 3, onda je kukulele za protivnika. Jer on dobija 1000 za svakog School Servanta i King of School Servanta na groblju, tako da lagano može da dođe do velike cifre. A level 1 je normal summon, lagana priča. Znači, ovo su sve super rare i ovo je super rare. Evo malo da se pofalimo. King of School Servants. I School Servant. To je School Servant. Batko naš. Realno preslabo čudovište, ali kad se iskombino, onda bude ludilo. Zombina, on je cool tu zato što bukvalno zombije i bukvalno može i School Servanta da nam nađe i svašta nešto dobro je baš. Tako da ide baš dobro kod zombija, kod bonza našeg. Call of the Mummy, Book of Life, to su 2 zombi karte koje supportuju svaki zombi deck, tako da što da ne, čak ovdje imamo još jednu Call of the Mummy kao dodatak tom špilu, tako da je cool. Znači, ako zatreba više Call of the Mummy, zamisli ti foru, nemaš nijedno čudovište na terenu, Call of the Mummy, imaš 2 King of Servants, jednog special summoniš i jednog normal summoniš i, brate, protivnik samo da kaže kukulele šta je ovo. Foolish Burial je tu, ako se ne igra baš sa onim skillom što sam ga sad pomenuo, Servants of the Fallen King, da može da se što pre izbace ove nebitne kartice, odnosno School Servanti. Allure of Darkness, špil je bukvalno ceo u dark čudovištima, tako da, to ide tu. Jedno vrijeme sam kod njega u špilu imao i ove karte, Veil of Darkness, Crippling Darkness i Dark Eruption. Sve to radi sa dark čudovištima. Sad, kako kome odgovara da koristi ove monstere i ove spell karte, ovo je bukvalno tu sa strane, pa ako neko želi da koristi ovaj deck kad ja igram, kad neko igra, mislim, sa mojim špilom, može da ubaci. Haunted Shrine. Ova karta je prejaka za... Ovo je bukvalno Call of the Haunted za zombije, realno. Efekt je baš prilično dobar i cool je, eto, kao zamena za Call of Haunted. Zoma the Spirit praktično nije nešto vezano za njega u špilu, nešto specifično. Ovo je Bakurina karta koju bi ja dao najviše Odionu, mada imam je toliko mnogo da sam je raspodelio u više špilova. Jedna je zalutala i kod Bakure, zato što ovo je trap monster koji može da se pozove kao zombi čudovište. Tako da ovo dosta pojačava bonzov špil. Robin Zombie, tematika samo, ništa specifično, nema neku povezanost sa špilom. Micizure, ili kako god da se kaže, kartica koja me podsjeća kao kada zombi te uhvati za nogu i odvede tebe u groblje, kao što će on, ubiješ zombije i on tebe sjebe i to je to. Praktično je to. I Magic Drain, karta, brate, pa ako ovo nije zombi, šta je? Ali nema povezano sa glavnim špilom. Šta ovdje u špilu bi ja dodao, znači još što nisam pomenuo, to je na primjer ovaj Spirit Reaper, međutim nemam ga nešto mnogo. Imam 4 boksa i čini mi se da imam jedan možda još single koji sam naručio, nisam siguran. Tako da bi možda dao ovo bonzu, ali
nekako mi ne ide uz njega, prije bi dao nekim opasnijim karakterima, jer Bonds mi već ima dovoljno stvari, dovoljno strategije. Druge stvari, eto ovo sam već pomenuo, Pumpkin Princess, ove dve karte bi mu možda dodatno dodao. Oba su biteri po 180, 1800, tako da to je to. I Order to Smash radi za normalna čudovišta koje on ima dosta. Možda Justy Break bi bio cool u ovom deku i još jedna karta, samo trenutak. Da, Justy Break bi mogao da ide u ovaj špil, međutim ne znam, razmišljam da ga ne napravim previše jako, a nije nešto ni tematski prikazano da je cool za njega. Šta bi još moglo za njega? Tribute to the Doom, možda bi to njemu dodao. Ima foru, može da se stavi, evo stavit ćemo to. Ali i Fissure mi izgleda kao da je karta koja bi mogla da ide u ovaj špil, tako da i to ću da mu dam. Druge stvari koje Speed Duel nije uradio, a šta je koristio Bonds, je School Invitation, karta koju je koristio u duelu protiv Bakure. To je to što se tiče Bondsa i njegovog špila. To su skilići, to je špil i to je to. Hvala na gledanju, hvala na praćenju, kovanju i komentarisanju. Da bi učestvovali u novom giveawayu, pišite komentare i to je to. Ovoga puta imamo ove neke kartice, to su anime art karte, ovo je ES Duelist Kingdom turnira karte, tako da tema je Duelist Kingdom Pegasus turnir, tako da pobjednik dobija ovo i nekih 30-ak proxy karata na ovu neku foru. Srećno! Ćao!